Guys, so ma-experience this gamit. We just get some ni pulbus kag alcohol. Ano yan, dugay mo lang sa slime. Pero may mugit ko sa kaso lang wala ko glue. May glue ko tuwit. So guys, nakakagit ko glue. Gosh! Wala lang galing activity pero experience. Lord. Naglakat na sila. Napanas pa ni? Gatas? Yeah. Anong naupo dito? Gatas. Gatas na? Bourbon. You want to drink? No, I want to Isa. please. Okay, just wait na I lang. want to take one. Aragaw muna. Mama. Eh, ba, unano, ina? Aragaw. Baking. Aragaw. Okay na. Lunan. Give it to ami-ami na pillow. Yan. Dati naman. Hindi. Give it to ami-ami. Yuri, Under electric fan. guba na. Patuwa si William. Naglakat man. Nagdulong data siya. You have to learn. Mama! Oh! That's glue! That's actually his glue! Hindi, may gatas. Meron doon sa sulod. Para sa tabi. Yung mga biscuit. Gatas na.